अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामप्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत् कमलापतिम् गोविन्दकेशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवाः समस्ताः कलियोगि मुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याधने कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पदिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तं त्वां सततं नमोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेव त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नतोऽस्मि। इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपादासु तस्य देवस्य